Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal na kojem ću danas govoriti o još jednom ljetnom mirisu, a to je Afternoon Swim francuske modne kuće Louis Vuitton. Louis Vuitton je francuska modna kuća koju je 1854. godine u Parizu osnovao Louis Vuitton. Ovo je jedan od najvrijednijih svjetskih brendova, a najpoznatiji je ipak po proizvodima od kože, prije svega po skupocjenim torbama, čije cijene se penju i do nestvarnih $55.000. Louis Vuitton je inače dio francuske multinacionalne kompanije LVMH, koja kontrolira modne brendove kao što su Fendi, Kenzo, Marc Jacobs, zatim brendove koji se bave izradom dragulja kao što su Tiffany ili Bulgari, a kako kontrolira i parfemske brendove kao što su Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Acqua di Parma i Maison Francis Kurkdjian, nije uopće neobično da su 2016. godine u sklopu Louis Vuitton brenda počeli i s proizvodnjom parfema. U zadnjih 5 godina na tržište su izbacili oko 30-ak mirisa, a jedan od najpoznatijih je i ovaj miris, Afternoon Swim. Afternoon Swim je dio kolekcije Le Cologne, koja je izašla u travnju 2019. a kreator sva 3 mirisa je Jacques Cavallier. U kolekciji su još 2 mirisa, a to su Sun Song i Cactus Garden. Afternoon Swim spada u kategoriju citrusnih mirisa. Koncentracija je eau de parfum, a prodaje se kao miris za žene i muškarce. Možete ga nabaviti u pakiranjima od 100 i 200 ml po cijenama od $265 i $390, a kada dođete do dna bočice, sve što trebate učiniti je odnijeti u najbliži Louis Vuitton butik i oni će vam je opet napuniti po cijeni od $165. Kompozicija se sastoji od samo 5 nota, a to su bergamot, mandarina, naranča, džumbir i ambergris. Otvaranje je najbolje opisati kao jednu veliku dozu vitamina C. Note naranče, bergamota i mandarine se razvijaju od početnih nijansi koje podsjećaju na ribanu citrusnu koru, ali te nijanse brzo prelaze u nevjerojatno sočne i osvježavajuće tonove voćne pulpe koji su savršeno izbalansirani tako da nisu ni preslatki ni prekiseli. Notu džumbira nije moguće jasno i konkretno izdvojiti, već je tu kao podrška koja svojom svježinom još dodatno podiže ovu već i onako optimističnu voćnu kompoziciju. Miris citrusa je vrlo prirodan, ali i prodoran. I u nedostatku bolje riječi, poslužit ću se američkim izrazom i reći ću da ima onaj zing koji osjetite ako pomirišite svježe iscijeđenu limunadu ili narančadu. Afternoon Swim u otvaranju svojom pozitivnom energijom baš podiže raspoloženje, ali istovremeno djeluje i relaksirajuće poput prvog dana ljetnog godišnjeg odmora. Nakon pola sata lagano počinje izbijati i nota ambergrisa, koja miris čini zanimljivijim jer mu u pozadini daje vrlo blagu i jedva primjetnu morsku notu. Od tog trenutka pa sve do kraja, Afternoon Swim miriši uglavnom isto jer je sam miris krajnje jednostavan i linearan. Ime parfema je vrlo slikovito, ali sam miris me baš i ne podsjeća na popodnevno kupanje u oceanu, već prije na izležavanje pokraj bazena nekog bezobrazno skupog hotela na obali mora, uz svježe iscijeđenu čašu ledenog soka od mandarine, naranče i limuna, dok lagani vjetar tek tu i tamo donese slankasti morski zrak s pučine. Afternoon Swim bez sumnje ostavlja dojam skupog i profinjenog unisex mirisa, ali kao i svi parfemi sazdani skoro isključivo od citrusnih nota, ima velikih problema s trajnošću i projekcijom. Od prvog trenutka odmah postaje skin scent, tako da ga čak i u prvih sat vremena nećete konstantno osjetiti oko sebe. Pojavljuje se pa opet nestane, ali sve to uz vrlo slabu projekciju. Trajnost na visokim temperaturama je tek 3 do 4 sata, uz blagi trag na koži nakon toga, za koji niste do kraja sigurni je li trag parfema ili nije, dok se u zatvorenom klimatiziranom prostoru drži i do 8 sati na koži, ali jedva. Ovo je miris s kojim nikako ne možete pretjerati, jer je tako i dizajniran da bočica što prije ostane prazna, a to si mogu priuštiti samo najbogatiji. Teško ćete pronaći nekoga tko bi rekao da Afternoon Swim nije fin, osvježavajući i ugodan, pogotovo ako volite brendove kao što je Acqua di Parma i njihova Blue Mediterraneo linija ili brand Atelier Cologne, s tom razlikom što su svi ti parfemi nekoliko puta jeftiniji, pa i puno lakše podnijeti lošije performanse kod nekih od njih. Mnogi uspoređuju Afternoon Swim i s mirisom Tiger iz ekskluzivne Bulgari linije, jer je oba parfema dizajnirao Jacques Cavallier. Ali po meni je Tiger prvenstveno muški miris s oštrom i izraženom notom ambroksana i dominantnom notom grapefruta, i ne bih ga baš uspoređivao s ovim blagim, nježnim, unisex citrusnim mirisom. Tiger je puno trajniji i intenzivniji, pa ne bi bilo ni fair stavljati ih u istu rečenicu.
Mene Afternoon Swim u Drydownu nekako najviše podsjeća na Drydown parfema Orange Sanguine, koji je usput budi rečeno puno intenzivniji i trajniji, pa je tako i puno isplativiji. Na kraju, ako me pitate sviđa li mi se Afternoon Swim, odgovor je da, naravno da mi se sviđa. Ali ako me pitate da li bih ga kupio, odgovor je nikako. Da, jako je ugodan, osvježavajuć, bočica je krasna, brend je luksuzan, ali iskustvo nošenja na mojoj koži je toliko neprimjetno da nema nikakvog smisla izdvojiti toliki novac za ovaj miris. Omjer uloženog i dobivenog jednostavno ne opravdava ovako visoku cijenu, koliko god mi je sam miris privlačan. Eto, to su bili moji prvi dojmovi o ovom parfemu, a vi svakako ostavite komentare ako imate iskustva s ovom kolekcijom, ako ste probali Afternoon Swim ili bilo što od brenda Louis Vuitton. To bi bilo sve za danas, a do našeg sljedećeg druženja pozdrav svima i čuvajte se. Bok!